दोस्तوں آج میں آپ کو پاکستان فلم انڈسٹری کے مشہور و معروف ماضی کے اداکار وحید مراد کے بارے میں بتاؤں گا کہ ان کا عروج زوال میں کیسے بدلا۔ وحید مراد 2 اکتوبر 1938 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ وحید مراد کے والد کا نام نثار مراد تھا جو کہ فلم ڈسٹریبیوٹر تھے، جبکہ آپ کی والدہ کا نام شیریں مراد تھا۔ وحید مراد کا خاندان جدی پشتی اگر دیکھا جائے تو وہ ترکی سے تعلق رکھتا ہے اور مراد لفظ مراد میں بدل گیا۔ وحید مراد نے SM کالج سے گریجویشن کی اور وہ پاکستان فلم انڈسٹری کے واحد اداکار تھے جنہوں نے انگلش لٹریچر میں کراچی یونیورسٹی سے ماسٹر ڈگری حاصل کر رکھی تھی۔ وحید مراد کی پہلی فلم ساتھی تھی جو کہ 1959 میں ریلیز ہوئی تھی۔ اس فلم میں جب آپ کی عمر صرف 21 سال تھی بطور گیسٹ ایکٹر کام کیا تھا۔ اداکار وحید مراد نے اپنی پروڈکشن کے تحت 11 سپر ہٹ فلمیں پروڈیوس کی اور ان کی پہلی فلم انسان بولتا ہے جو کہ 1961 میں ریلیز ہوئی۔ اداکار وحید مراد نے زیبا کو اپنی دوسری فلم جب سے تمہیں دیکھا ہے میں بطور پروڈیوسر کاسٹ کیا تو زیبا نے وحید مراد کو خود بطور ہیرو آنے کے لیے رضامند کر لیا۔ اس طرح وحید مراد زیبا کے کہنے پر اپنی ہی پروڈیوس کردہ فلم کے ہیرو بنے۔ وحید مراد کی فلم ارمان نے 1966 میں 75 ہفتے چل کر باکس آفس کے ریکارڈ توڑ دیے اور وہ پاکستان کے پہلے سپر سٹار کہلائے۔ وحید مراد پاکستان فلم انڈسٹری کے وہ واحد ہیرو ہیں جن کے ہیئر سٹائل کو آج تک لوگ اپنا رہے ہیں، کاپی کر رہے ہیں۔ اگر نبیل ظفر کو دیکھا جائے تو انہوں نے بھی وحید مراد کے اس سٹائل کو ابھی اپنایا ہوا ہے۔ اداکار وحید مراد وقت کے بہت پابند تھے اور وہ فلم سیٹ پر وقت پر آتے تھے۔ شوٹنگ کے علاوہ جب وہ اپنے کردار کا انتظار کرتے تھے تو صرف ایک کونے میں بیٹھ جاتے تھے اور بک پڑھتے تھے۔ وحید مراد کی فلموں کا جو مین موضوع رہا ہے اس میں عورت شامل رہی ہے۔ وحید مراد نے فلم عزت کے ایک گانا پر پرفارم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کے معذرت کرنے کی وجہ یہ تھی کیونکہ گانے کے بول ولگر ٹائپ کے تھے۔ وحید مراد نے والدین کی اکلوتی اولاد تھی جس کی وجہ سے وہ اپنی والدہ کے بہت قریب تھے اور دوسری عورتوں کی عزت کرتے تھے۔ وحید مراد نے اپنے کیریئر میں 124 فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے جن میں 38 بلیک اینڈ وائٹ اور 86 یعنی کہ 86 فلمیں کلر تھیں۔ وحید مراد نے 115 اردو فلموں میں کام کیا، 8 پنجابی اور 1 پشتو میں بھی انہوں نے اپنی اداکاری کے کمال دکھائے۔ وحید مراد کی آخری فلم ہیرو تھی جو کہ 1983 میں ان کی وفات کے بعد ریلیز ہوئی تھی۔ 270 کی دہائی کے آخر پر وحید مراد اکیلے رہ گئے تھے کیونکہ وہ تمام بڑے فنکار جو کہ اس وقت فلم انڈسٹری پر چھائے تھے وہ انہیں خطرے کی گھنٹی سمجھتے تھے اور تمام فنکار ان کی شہرت سے جلن محسوس کرتے تھے۔ اداکار محمد علی نے زیبا کو وحید مراد کے ساتھ کام کرنے سے منع کر دیا۔ اسی طرح اداکارہ شبنم کو بھی وحید مراد ڈھاکہ سے اسپیشل لاہور کی فلم انڈسٹری میں لے کر آئے اور متعارف کرایا، لیکن جب ان پر زوال آیا تو شبنم کے شوہر روبن گوش نے بھی وحید مراد کے ساتھ بطور ہیروئن آنے سے شبنم کو منع کر دیا اور نشو کا بھی یہی حال تھا، یعنی فلم انڈسٹری کے عروج کے تمام ساتھی ان سے علیحدہ ہو گئے تھے جس کی وجہ سے بہت ساری سپر ہٹ ہیروئنیں ان سے دور ہو گئیں۔ دوستو جب ان کی زندگی کا مشکل وقت چل رہا تھا تو ان کی محبت ان کی وائف سلمہ مراد بھی انہیں چھوڑ کر امریکہ میں جا سیٹل ہوئیں، اور اس کامیاب ہیرو کا جب زوال شروع ہوا تو پروڈیوسر ہدایت کار انہیں ہیرو کی جگہ سپورٹنگ رول دینے لگے اور وحید مراد ایسے حالات کا مقابلہ نہ کر سکے اور وہ الکوہل، سگریٹ اور پان کا استعمال کرنے لگے
1983 की दहाई के शुरू में उनका एक कार एक्सीडेंट हो गया और उनके चेहरे पर जख्म का बड़ा निशान बन गया, जिसकी वजह से हिदायतकार उन्हें अपनी फिल्मों में नहीं ले रहे थे। लेकिन बाद में उन्होंने अपने चेहरे की सर्जरी भी करवाई और फिल्म हीरो की शूटिंग मुकम्मल करवाने लगे। उनकी आखिरी फिल्म हीरो की शूटिंग के वक्त वो इतने कमज़ोर थे कि एक सीन में वो अपना बैलेंस ना रख सके और सांस फूलने की वजह से वो गिर पड़े और फिर उस वक्त मौजूद फिल्म स्टाफ ने उन्हें संभाला। ये स्टेटमेंट अदाकारा बाबरा ने दी थी। 1983 में ही उन्होंने एक दफ़ा लाहौर से कराची एरोप्लेन के ज़रिए सफ़र किया। जब वो कराची एयरपोर्ट पर पहुँचे तो उनकी एक माजी के मशहूर और मरूफ प्रोड्यूसर से मुलाकात हुई। तो उन्होंने प्रोड्यूसर से कहा कि आप फिल्म बनाने जा रहे हैं, क्या आप अपनी फिल्म में जुवेद शेख के बाप का रोल मुझे दे सकते हो? तो प्रोड्यूसर ने कोई बहाना बनाकर उन्हें टाल दिया। इससे लगता है कि वो उस वक़्त इकोनॉमिकली काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे, यानी उनके पास पैसा नहीं था। वहीद मुराद को अपने मुश्किल वक़्त में पश्तो फिल्म में भी काम करना पड़ा। उसकी वजह यह थी कि अदाकार बदर मुनीर मरहूम को वहीद मुराद ने ही फिल्मों में मुतारफ़ कराया था। अदाकार बदर मुनीर फिल्मों में काम करने से पहले कराची के अंदर टैक्सी ड्राइवर थे, लेकिन जब वहीद मुराद पर मुश्किल वक्त आया तो उन्होंने उन्हें अपनी पश्तो फिल्म में कास्ट कर लिया और सहारा देने की कोशिश की। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आप अपना वक़्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज़ ये है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। वहीद मुराद ने अपने रूज पर बतौर हीरो ज़ेबा, शमीमा आरा, रानी, नगमा, आलिया, नीलो, संगीता, कविता, आसिया, शबनम, दीपा और बाबरा शरीफ के साथ काम किया। दोस्तों, वहीद मुराद की अगर अज़दवाजी ज़िंदगी की बात करें तो वहीद मुराद ने 17 सितंबर 1964 को कराची के एक बिजनेसमैन फैमिली से तल्लुक़ रखने वाली दोशीज़ा सलमा मुराद से शादी की थी। सलमा मुराद आपकी 9th और 10th में क्लास फेलो रही थी। आप उन्हें पसंद करते थे। आपने अपनी मोहब्बत का इज़हार वालिदैन से किया और फिर वालिदैन की मर्ज़ी से उनकी शादी हो गई। वहीद मुराद का सलमा मुराद से एक बेटा आदिल और उनकी 2 बेटियां उनसे थीं, जबकि उनकी बेटी एक छोटी सादिया बचपन ही में इंतकाल कर गई थी। दोस्तों, जब वहीद मुराद की शादी हुई थी तो उस वक़्त अदाकार नदीम ने बतौर स्ट्रगलिंग गुलकार उनकी शादी पर गीत गाए थे। वहीद मुराद ने अपने करियर में 35 बड़े अवार्ड हासिल किए, जबकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनकी खिदमात को सराहते हुए उनकी वफ़ात के बाद उन्हें सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा। वहीद मुराद को खराज तहसीन पेश करने के लिए 2 अक्टूबर 2019 को वेबसाइट गूगल ने भी वहीद मुराद की 81वीं सालगिरह पर डोडल जारी किया था। वहीद मुराद जब अपने रूज पर थे और उन्होंने जो प्रोड्यूस फिल्में की उनमें उनकी टीम बनी थी डायरेक्टर परवेज़ मलक और सुहेल रना के साथ। लेकिन जब उनकी फिल्में हीरा पत्थर, अरमान, एहसान, दुराहा और जहां तुम वहां हम वगैरह रिलीज़ हुई और बॉक्स ऑफिस पर उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए तो टीम के कुछ मेंबरान ये समझ रहे थे ये उनकी वजह से हुआ है और वो ऐसा ऐसा टीम से अलग होते गए और गलतफहमियां बढ़ती गईं और आखिरकार ये टीम टूट गई। इसका वहीद मुराद को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। वहीद मुराद की वाइफ उनके मुश्किल वक़्त में जब अमेरिका में सेटल हो गई तो अपनी वफ़ात के एक दिन पहले उन्होंने अपने बेटे आदिल की सालगिरह मनाई, क्योंकि आदिल अपनी नानी के साथ कराची में ही रहता था। वो अपने बेटे की सालगिरह अटेंड करने के बाद वापस माजी के मशहूर मरूफ अदाकारा अनीता अयूब की वालदा मुमताज़ अयूब के घर आकर ठहर गए। रात को वो सोए, लेकिन सुबह जब अनीता अयूब की वालदा ने महसूस किया कि अभी तक वो उठे नहीं, जब उनके कमरे पर दस्तक दी तो उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर दरवाजे को तोड़ दिया गया तो वहीद मुराद को आधा बेड पर और आधा बेड से नीचे गिरा पाया और उनके मुंह में पान की
बू भी आ रही थी और इस तरह ये चॉकलेटी हीरो 23 नवंबर 1983 को अपने खाल के हकीकी से जा मिला। वहीद मुराद को उनके वालिद के पहलू वहीद गुलबर्ग अलीजेब रोड लाहौर में दफनाया गया। वहीद मुराद की वफात के बाद इंडियन अदाकार राजेश खन्ना ने कहा था कि मैंने उनकी हर फिल्म देखी है और वो एक अजीम अदाकार थे। आखिर पर हम उनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। दोस्तों, ये थी वहीद मुराद की अरूज से ज़वाल तक की कहानी। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ हो, अगर आपको पसंद आई हो तो यकीनन आप भी अपनी मोहब्बत मुझे दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दूसरे चैनल की तरह मैं शुरू में नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन अभी आपने वीडियो मुकम्मल तौर पर देख ली है। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।